Ացողակուրի նա ալվրտ խաղոն ռստեգը evdest սդ վարասիա կամալյուակնա Կոնստանտին Լաստովիչը ինտենսիվուն դրղդոն սադի իրիստոնա Ծրան սակոդը զաղտի բնատուն ամալյուակը դա պրաբլեմատել Կոնստանտին Լաստովիչ ամա Վարասիա Ֆեդերացիոն ավգանա էկոնոմիկուն ֆարստը ֆադել Պավիլ Կավալսկի սակոդը մագեսկա դրղդա դա խալսրտակուստն на республика Эрзону вертемкеске ис хорс перспективата evdисамай дартер. Среди всех этих проектов, в том числе, допустим, положительное решение банки готовы были кредитовать крестьянское фермерское хозяйство «Фарн» в Знаурском районе по выращиванию птицы. Но там инициатор сам отказался в итоге от этого проекта. Да. Но дело не в крупности или мелкости, а дело как раз в способности представить финансистам те документы, которые они запрашивают. И на практике самая частая подножка для юго-остинских предпринимателей была в том, что они не способны и не готовы представить все запрашиваемые по банковским стандартам документы о своей производственной деятельности, о своем производственном опыте, свои балансы и так далее. То есть в отсутствии управленческой отчетности. Вот, на этом шаге, как правило, все, ну не все, а большинство из тех, как бы кто не попал, да, на финансирование, они и, ну так скажу, отсеивались, отпадали. Вот. Но здесь, опять же, я бы не стал так акцентировать внимание, что вроде бы вот как эти деньги получили там приезжие или еще что-то. Вот. Вальев, Винченцо, Техов, Империал Плюс, Ванеев, Раздон, Ирбазальт, господи, Роман Уфимович Джиоев. То есть это несправедливый, ну, акцент. Вот. Все дело в способности представить документы и разговаривать с финансистами на одном языке. Любой финансист, он оценивает риски, когда у него просят деньги. И если у него просят деньги на развитие уже существующего, и он видит, что это действительно работает, то в принципе здесь у него гораздо больше доверия, чем когда приходит человек и говорит: я хочу попробовать какое-то новое дело, я занимался тем-то, хочу вот в такую нишу. Надо учитывать, что здесь в залог идет только, по этой программе шло только то, что создавалось на кредиты, то есть банкиры без залогов как бы работали, ну, если так говорить. И они очень въедливо и внимательно смотрели как раз на историю предпринимателей, на их опыт в этой деятельности, который могут показать и подтвердить документально. Вот. Ну, чтобы правильно оценить риски. Они, любые финансисты, они ведь тоже должны о возвратности своих займов заботиться. И здесь их сложно упрекнуть. Но здесь я бы хотел пояснить еще вот какой момент. В 2017 году инвестиционное агентство весной уведомило Минэкономразвития Южной Осетии, что рассмотрение новых проектов временно приостановлено. Вот, выдали займов по нескольким проектам. Они все у нас уже или вот буквально вышли на землю, или в этом году запускаются. И с такой формулировкой, что давайте, если эти проекты заработают, как мы ждали и как обещали инициаторы, то по итогам вот как раз 2018 года, 17-18, по итогам 2018 года будем принимать решение о том, чтобы рассматривать новые проекты. То есть это, по сути, первые ласточки, как я надеюсь, для развития юго-остинского бизнеса. Խիլցոյ ցրկ չսյատը գավրիլ քուսը ածդրդոնը մեխանիզատորը զոնիա խուստր իրստուն նադրդատը վավնայ վինա դոմնա նարտունսախ դրխտը մախալսրտը քուստմը ց ադամ ռախսնց ուդուն կոմը ածը քուստմը արվնալու էվաստիատեյ ու պերսպեկտիվուն խածարադուն արխայտ մսարոզը ց ցալխտուր տալավը զարամաջը տամուժնյան պոստխոզը ուդուն սոմբոնը վարախվանդակ այգրցեն քուսակ ադամը ֆալույ նախուսերը խարզատ էկալով յունսղդակ դրխտը Халсырты, хахонцах, ницатых баурум занду вайрестунахсен. Скустсысты, бнаттун консервтаразан цехты, фазанзысты сервисун службаты. Дуг, яхи доментен фа агуры фаденты. Никевернетта, хацадырдун райтын гудзани, эскомел гудзанис. Мама захафта цалдыр нахасы, райгунта дакустай, أما عاصدر دنيرن تكت صوافريس
ومي من فنده آتر درگدونه تخیل یوزدن هو من ما آتر درگدونه بیا فدا بو فکوتام من یار کوتام در وجه زایگ در کننت باشتی تنگ زبخه برادوکترات توی آتر زخل سخی تنگ خاطنت آخه فد کوی من هی ناستک کنم سفد کوی آخه اشتافت فد کوی قوت در نی فلسم آمن در غزو زلت کنم آتر زخل تا تد نیکنی سودی ما یا او دبرنی یخی میدک آتر داری یخی میدک من وی برس خورزینات داده وی برس خورزینات میا اشتافت کنه دورم ووریم دادم دورنی ووریم یا آلت درنی ووریم یا وز دوخنی خورس ما خورس خاطر یخی نزخل من اصران خادم با پرکوتام است خاطر با پرکوتا فلسه آخام خیمیکات پرخ کلم ما وردنی قوم ما بنای وابشم در نیت نکنم ما هات خیمیکات دانی سروک کمان فن دست بونه کمان است دست بونه کمان آست بونه او دونسته راز نیته ما وی فصل دبون می اسمی لاخرای ما طور نفهم که اوجه کرد سایتم باید داده می مردگ نپرخ کنم تمام یول دراز سقدک چیستا ما آدم بخوره سقدک فد به روح قوم محکمیه سمی ارزوندرخ بلستن آخم کنک فرمال وردرد سوا ویت خیسم نوگی مباست استر بافنالد کیتسا ارگانیزم گینوم انوزادل مومنت سنیگاتیوون فستیوجتایس آدای ماج انانیز دینادن یا سنبون گینافوندن وی نرمانی چیزونه بستون ارتسوزن آخم دوگ اما تراغ روخسی آگور زستم اکالویون سخدگو آورت قوم الفوز بنات دون ورساگ درخ خالصر سون بنات دون زولونگ وچه خیمیکات تفارون مخ غلط نمرو ن باقوزسته فلا فتکو کفیتام جه فتکو جه برک کدی و دل نان لکوتام اون مال ما یخی خورز ودستا می خیمیکات نکودی اون مال ما آج سال دراز در نقل خیمیکاتام اون مال ما خورز خاط یخی آخم اشتافدو آخم رسودو اما خزدر زغن نای یه سنید خورز پریبل نیست دست خورز پرودکسیا من است که در آل کوتام از بخورتام مخفت و تایزل در نو Gavriel, smaken kalodestut nafetzagas acham uyas produksira. Ne gal naudestam fala se yakust magaska kudai bakusta umagaska gal destam rurat zenik tengzus fala trotta uy walatta loje faldar dasbran faldar rotta asaz magaska یارن که افترات داد فیدم ما ارتاخم فلدر قمرات دا. سعی فیدم ما پونی خودرات یعنی وجه سنبالوی دات یعنی مدت یعنی. فلا درخت خاطن سخیام وابشین تخورس. کسی تلاسوی اومه خزدرام. سخی خاطن خزدر. ما کلیمات خزدر و ندارید کنند یول درسته یوغزون. یوغزون است ندار یوردم کنند زن یوغزون راس سخیر دیسن صفت زبخه یوغزون. استی نخی بنتون درخ بالاستیسه فلدر خاط نقل کرد. نه ما ماذا خودت در هوی اما آت داج مخت فلدر پرخ کنن قوه مخفت کته تمایر کنای چه من هادون یارن پرخ بیلت کنه دستگاه در خاطر با پرخ کنه باید فنتس خط در فلا فیچ اسکیه آست خاطر خواسته تنخورس این توش قدر نه یبت در نه نیت سمرن چن نو یارن تک خلصوی آدمان ساعتی قار آدمان تمینیست سرجتن هاخم تکنیک فادت تکوید ودما زخ وڅ قوتت ساز در غراتی کوی ام ودا ما هم صورت تای نه مود و ندونه پالیز دی درسته ساقط تو گمیدک خرم مدر مال سمدر هادون سخی پالاجنی ودان تا سخی پالاجنی س خوز در نو هادون وای کن نندر میدان در خوزدر خوستنی فلا مخفت کو تایر نیسو خم تنم یک داش زو خم تای سکرن در خورزو هادون سکر کمانی ودون وی بس نیخوید کنه نبارود نه پانیات تا ات چفت کوستنگ فلا ایس ما خفت کوتم سکر در بمکانن تیستم خوز درختای مخ مدر مودون در قرو کوسن ودون در قوف دبون کنه در گرن نه ها صفت کوتم گسکه یعنی بیرفت فزغم باید دم بیرفت کوتایی مدامودون کسپز و مخ ندر سفکنستن ودون استیو در گردن خسته آلچی در 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 آوای کنزه آلچی در درخن سالزین بنات آدم راز متسابنس زینز بازار تخوز در و زینز آلس در خوز در آدم در فل در کنس مت در در وای کنزی مت آلس در وای کنزی استیماز یو سوسک زینادیس ها زمک خوز در ورن فل در لون صفتن وی نخی درخت خوز در لون صفت هاس درختن سامی بولش لون آدم نخواد لیگای نلون سوید من پریما زغزن اومم هادون ارتد تایمی اوجی دبونو من خاد لیگا بخواستم یعنی ورم هم سبب دوست تمپراتور نه تمپراتور گنج مر تاز در لوا فلا مخ درخت ایواز ندارد نیست قافتم لوه یکی ساخرانات کنه پادواله
ما ويتوس كتل يا يتخز دارو من يا غاد خز دارو زيني ومن ما بدوال ما خادلي كودون كلادي ما تنگ يتكننس رازني تازي بيراي ومن ما خادلي كان يا يد الصفه يفكوس الصفه فلا بدوال تا خز دارو كانشنا بدوال يعني ورزي ما Yarın dana xosmagas ki iz savun hutsa xotsak ma benattun dirgdattl der qaw kusen ma wit khay qoma naxi benattun dirgta qomilganan ta arazik kamna samayn naxi talata wa naxi benattun بیتم نیگن قوم و یه نام وین بایدن کس آلچی در قوافت همه همه من لوکی کس با کنامت در کنار یعنی آلچی در تمز زغم بایدن من از فتق تکن استادین من یافتر کنیم من یافت کن داد فتق تکن من استادای نقن تیشی چیشتوگ مده نخی فتق تکن استادای سوروکشتوگه یعنی فوت راز نیست بیرایی ما هذا أدونان سافدابو فلدارو نخي فتق تای بیرا فدابون در سلی سایمیدگی سافدابون أدونان پستانیم قوزیلن قبل نیسم نتازم قبل نیسم تازم پستان یک کردگن در خردم یارن کسای من پررج کارسلودی من گربتی ترن کال تر ویال گربتی ترودی فلتا دونم سامیه بنای دت زبختی ناد من در خردم ما آل میداره دوباره تخاطر کردم آل میدار مخمتا باقی فتق بن ایبر کردگ در نزای است یو خمای با کود تای سه قوی رد تای ما فزدگ مده سری بار این خود من کرد سیفسیو فلا آدم تا گذاریس میو ست خاطر کردای مثلا نو فلدر زیر انسان قاس فتق تمام یه دافته و مخ فتق تا یترستم مخید مگسته وینوس لیوی درستم سری رستون فسی ودن سمای مکانیزاسیون مفستم از قوون فسی ود گفتن مکانیزاسیون ما فندافت از اگر نه میارن یه مینیستر تکایی که ما تکایی که فلات مکانیزاسیون اوستک سارازی که نه آدم که سوالت تکخور کنی که وی نیکه ویال خاطر رادی مگه سرد قوه فند گذار آخر لگما و فند دتر دکتر با قوزین و سقط در فرمر در وجه آچی یخیب ایدل نکوسم بایده خاخل چی فرمر مراخیزه چی کلام باخیزم بایده ما کزونای سقط تاگ و بی اید نو زل نو کتفن در با قوزینی دخی خاجستان در کنام در خاجستان ایسکو ایست سرازای و من در با قوزین مکوس از مکوست ورزم از مکوست کنارزی نزد باشین درم فلز از ورزم مکوست منم دیس خوز ایتا انت ستهر من زیس من از کوست میدک مزه کوست که در کنن کدوم بلافته من مزه دمت هم مزه کوسن یس به خوش خیستر زبا خیستر منی کسی ما موجنا کوسن آلسی دردم با سامون زنی نوچه سنزو نادیماک مده یه مکوسم ما خیلی درجن در بلات نای کدا فنده ما فسو زناور دم در لرین گور دم در کدا فنده ما خمی درگدون درگدت دبیره ما اوت درگما کدم بلافتی هستم که زیلو مثلا تکنیکا کوه وجه با او دونه نیست سرازسته او منه کیلوگرم 300 روبل داره زنی 200 روبل داره او دم در استرای وات کنزنی ورش ما در الاس سیستم داشت نفوت کنزنی ای برس با کوسی کوی فلات نای وازمون دوسته نایتسن نیچیتم فندق در رای گرفته توی ودن سرازسته آلت در نای ما سرازی کوی خوزی نتفلا نایتسن نو باستسته سک اخت باستسته Предприниматели, они вообще люди такие инициативные и способные добиваться самых амбициозных целей. И юго-остинские предприниматели ничуть не хуже, чем российские или какие-то другие. Здесь надо понимать, чтобы конкурировать в садоводстве, сегодня простым приусадебным садом, ты не сможешь конкурировать по цене вот с таким производством. Затраты и себестоимость 1 килограмма у тебя будут меньше. Не сможешь добиться такой урожайности без высокой технологии, без науки, без агрономии, без серьезных средств вложений. Грубо говоря, хочешь молочку поставлять или что-то, но простое фермерское дойное стадо на какой-то местный рынок, да, ты сможешь производить. Но если поставлять в больших, надеяться, масштабах, то ты опять же не сможешь конкурировать с высокотехнологичными большими производствами, у которых себестоимость будет ниже. То есть предприниматели, импульс главный в развитии получат, на мой взгляд, тогда, когда смогут разговаривать с финансистами на одном языке, когда смогут привлечь инвестиции и внедрить современные технологии. То есть надо внедрять самые современные технологии, надо смотреть на современные проекты. Касаемо экологической обстановки Южной Осетии и потенциала ее продукции, конечно, он очень высок. Здесь по факту отсутствуют какие-то серьезные выбросы.
загрязняющие атмосферу, еще что-то. Вот. И сегодня во всем мире спрос на такую продукцию, ну, он растет, и он, наверное, и в дальнейшем будет расти. Но здесь я бы хотел отметить один момент, который важно понимать, что самая экологически чистая продукция автоматически в глазах у потребителей такой не станет. Чтобы люди поверили в то, что она экологически чистая, нужно вкладываться в маркетинг, в рекламу, в продвижение. Это тоже определенные затраты. И просто произведя вот эти яблоки, сыр, еще что-то, выставлять цену высокую и говорить, что вот у нас экологически чистая продукция, это, наверное, справедливо, но людей еще надо убедить, что это так. А чтобы убедить людей, наверное, самая правильная стратегия сначала, чтобы они попробовали, не гнаться за ценой, не гнаться за быстрыми прибылями, а именно продвигать продукцию, чтобы количество людей, попробовавших, росло. Эти люди удостоверились, что это вкусное, вкладывать деньги в рекламу экологической чистоты и тому подобное. И тогда, конечно, это выстрелит. А совершенно быстро вот вырастил, и я теперь юго-остинское яблоко продам за 100 рублей, а не за 20 рублей. Это нереально. Да. То есть экологическая чистота автоматом денег в карман не принесет без труда и без вложений в продвижение продукции. Но будущее у нее есть. Будущее абсолютно. Будущее у экологически чистой продукции, у продукции Южной Осетии, особенно, конечно же, сельское хозяйство, садоводство, очень большой потенциал. Цмацзагит наир фестивадан легендарум блитмарта ручи колхозу сердар хахон саран сылгойма хастун зен эвадат растаджи қомышын фустаран хазарат чисараста эватсаган загит махахон саргасте мазанах царт ферас сахарцастиру фестивад ансад ма бадут вазахон ирзун хазнаталар гавсте мамагурай мацарут ма тахута цагалун бастатам اتساقلون آدم ويوكتتخ ونفس ما وقارو وزونن زينته ما بخالك كانت رايتس نرخ رجرن بسته يرستونن